little Ramu goes to school, said Janvi. Pity the school is not by the sea, said the river. Then I could take you along, you know, but I suppose I could not really. You would get your feet wet, and that would never do. I am afraid there is only one thing you can do. Can I do something? Asked Jan. Well, it's up to you, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just sleep along one morning and sit there in the school and listen to what's going on. And maybe the teacher will let you stay. I could not, gasped Janvi. I couldn't. They would scare me. They would chase me out. The river laughed. You scared? The river said. When you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump or the big trains rattling past the bridge, trains are noisy. I prefer ships, said the river. Janvi never knew the snake lived in the bamboo clump. What are ships? She asked. Big boats, said the river, so big that they can take hundreds of people, and they sail along the sea with lights that shine all night. Janvi held her breath. Will they come here? She asked. I am afraid not, said the river. Fools! You know, Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. They would never let me, wailed Janvi. Try going to school first, said the river. Remember, it's up to you. ପିଲାମାନେ କିଛି କିଛି ବୁଝା ଆସିଲା ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା even little Ramu goes to school ଏମିତି କି ଛୋଟ ରାମୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି କିଏ କହୁଛି said ଜାନଭି ଜାନଭି କହୁଛି ଏମିତି କି ଛୋଟ ରାମୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନଭି ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାମୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତ ଜାନଭି ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ରାମୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି ପିଟି the school is not by the sea ପିଟି ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦୟା ଦେଖେଇ କହିବା ଦୁଃଖର କଥା the school is not by the sea ସ୍କୁଲଟି ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଯାଉନାହିଁ said the river ନଦୀଟି କହିଲା ନଦୀ କଣ କହିଲା ଦୁଃଖର ସହିତ ନଦୀ କହିଲା କି ଦୁଃଖର କଥା କି ସ୍କୁଲଟି ମୋ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ବାଟରେ ପଡୁନାହିଁ then I could take you along ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯଦି ତୁମ ସ୍କୁଲଟା ମୋ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପଡୁଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି you know ତୁମେ ଜାଣ but I suppose I could not really କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି କଣ I could not really ମୁଁ ଏପରି କରିପାରିବି ନାହିଁ you would get your feet wet ତୁମକୁ ତୁମର ପାଦ ଦୁଇଟି ଓଦା କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ ଫୁଟ ମାନେ କଣ ପାଦ ଫୁଟ ର ପ୍ଲୁରାଲ ମାନେ ଦୁଇଟି ପାଦକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଫିଟ୍ ଫୁଟ ର ଫିଟ୍ ଓକେ ୱେଟ୍ ମାନେ ଓଦା କରିବା ତୁମର ପାଦ ଦୁଇଟି ଓଦା କରିପାରିବି ନାହିଁ and that would never do ଏକଥା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ କହୁଛି କି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇକି ଯିବି ତାହେଲେ ତୁମର ପାଦ ଦୁଇଟି ଓଦା ହେଇଯିବ ଆଉ ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବି ନାହିଁ ବା ଏଭଳି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ I am afraid there is only one thing you can do ମୁଁ ଏହା କରି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା କାଳେ ତୁମ ପାଦ ଦୁଇଟି ଓଦା ହେଇଯିବ ବୋଲି ବୁଝି ହଉଛି ପିଲାମାନେ there is only one thing you can do ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ can I do something asked ଜାନଭି ପଚାରିଲା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି କି well it's up to you ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ said the river ନଦୀଟି କହିଲା ନଦୀ କହିଲା ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ seems to me ମୋତେ ଜଣାଯାଏ ବା ମୁଁ ଜାଣେ little girls can do as much as little boys they swim as fast as little boys seems to me ମୁଁ ଜାଣେ ବା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି little girls can do ଛୋଟ ଝିଅ ମାନେ
कौन करि पारंती ना as much as little boys छोट पुओ माने जतिकी करि पारंती छोट झियो माने मध्य सेतिकी करि पारंती little girls can do they swims as fast as little boys से माने छोट पुओ मानंक परि मध्य द्रुत बेगरे पहरी पारंती you just sleep along one morning तुमे केवल कोन गोटे सकाळे बा दिने सकाळे कोन कर चुपचाप जाई बा धीरे धीरे जाई ठिया हुओ you just sleep along one morning दिने सकाळे चुपचाप सेठाको जाओ and sit there in the school and sit there एवं सेठारे बस कोठी बस in the school रे बा विद्यालय रे बस and listen to what's going on एवं जहा चालुची अर्थात जहा पढ़ा रहउची से सबु सुन बा जहा कहउछंती सबु सुन and maybe the teacher will let you stay एवं होई पारे the teacher will let you stay शिक्षक तुमको सेठी रहिबाकू देई पारंती बा सेठारे शिक्षक तुमको रहिबाकू देबे ए कथा किए कहउछंती रिवर कहउची ठीक अछि I could not gasp जानवी I could not मु पारिबिनी gasp जानवी gasp माने कोन to breathe hard quickly or difficult माने अणनिश्वासी हे हैला जानवी अणनिश्वासी हे जाई कहिला मु पारिबिनी I couldn't मु पारिबी नाही they would scare me से माने मते कोन करिवे से माने मते भय देखाइबे scare means कोन पिला माने scare means भय देखाइबा they would chase me out से माने मते कोन गोडे की बाहर करी देबे the river laughed नदीटी हसिला you scared तुमे डरी गलो the river said नदीटी कहिला when you are not afraid of the green lizard जते बेले तुमे ए सबुज रंगर झिटिपिटी को डरू ना हो or of the snake into the bamboo clump एवं सेही bamboo clump माने कोन clump माने हैला बुदा सेही बाउंसर बुतारे थिबा सापटी को डरू ना हो और the big trains एवं सेही जो बड़ बड़ ट्रेन गुडी को rattling past the bridge rattling माने जो खड़ खड़ शब्द करिकी घर घर शब्द करिकी जो पोलो ऊपर आसुची बा पोलोटी को अतिक्रम करूची ताकू तुमको डर लागु नाही अर्थात नदी एठी कहूची कि नदी हसुची एवं ए कथा जानवी को कहूची कि तुमको भय लागुची जते बेले तुमे एई सबुज रंगर झिटिपिटी को देखि कि तुमको भय लागुनी जते बेले बाउंस गछर बुतारे रहिथिबा सापटी को देखि कि भय लागुनी एवं ए ब्रिज नदी ऊपर जो पोलोटी जाईची सेई पोलो ऊपर अतिक्रम करथुवा जो घर घर शब्द करिकी खड़ खड़ शब्द करिकी ट्रेन टे जाउची ताकू तुमको डर लागुनी ट्रेन्स आर नॉइजी ट्रेन गुडी को बहुत कोलाहल बा बहुत शब्द करंती आई प्रिफर शिप्स मु कोन करथाय ना जहाज को पसंद जहाज गुडी को पसंद करे सेड द रिवर नदीटी कहिला जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द bamboo clump जानवी नेवर न्यू केबे हेला जानि नथिला द स्नेक लिव्ड इन द bamboo clump हेला एही बाउंसर बुतारे साप थिबा कथा से जानि नथिला व्हाट आर शिप्स जहाज कोन सी आस्क्ड से पचारिला किए पचारिला जानवी पचारिला जहाज उडी कोन बिग बोट्स बड़ बड़ डंगा सेड द रिवर नदी कहिला ए बड़ डंगा गुडी हेउची कोन शिप सो बिग केते बड़ था बहुत बड़ दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल जोथरे कि से कोन 100 जन लोगों को मध्य अर्थात शताधिक लोगों को से नेई पारे एंड दे सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट एवं से जहाजटी कोन करे ना तार समुद्र रे यात्रा करी थाए कहा सहित विथ लाइट्स एई आलोक गुडी को सहित जो गुडी को कोन करी थांती दैट शाइन ऑल नाइट राति सारा जो गुडी को कोन करी थांती आलोक प्रदान करी थांती अर्थात राति सारा सेही आलोक रे जहाजटी कोन करी थाए समुद्र मध्य रे यात्रा करी थाए जानवी हेल्ड हर ब्रेथ जानवी तार निश्वास को के अटकाई देला विल दे कम हियर कोन से माने एठा को आसीबे सी आस्क्ड से
पचारिला कहिला आई एम अफ्रेड नॉट मु भयभीत नुहे सेड द रिवर नदीटी कहिला मु एथिपाई भय करूनी आई एम अफ्रेड नॉट मु भयभीत नुहे टू लार्ज बहुत बड़ यू नो तुम्हें जानो चंदूस कैटमारान इज गुड एनफ फॉर मी चंदूर कैटमारान मो पई कोन यथेष्ट अटे अच्छा पिला माने कैटमारान माने कोन कैटमारान होची गोटे तमिल वर्ड जहार ना हैला जोड़ा नौका काटा काटा मीन्स कोन ना टू टाई माने बांधिबा टू टाई मारन मीन्स कोन मारन मीन्स हला उड काटा काटा ठीक अछि कैटमारान माने जोड़ा नौका इज गुड एनफ फॉर मी मो पई चंदू हेउची जने पर्सन जने व्यक्ति जहार एई जोड़ा नौकाटी कोन ए रिवर पई नदी पई यथेष्ट गुडी सिए कहूची चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप समडे कोनोसी दिन चंदू कोन करिवो कैन टेक यू टू सी ए शिप गोटे जहाज तुमको कोन जहाज को देखाइबा पई तुमको कोनोसी दिन नै जिवो दे वुड नेवर लेट मी वेल्ड जानवी से माने मते जीवा को देबे नहीं वेल्ड जानवी जानवी दुखरे कांदी पकेला से माने मते केबे हेले जीवा को देबे नहीं ए कथा कहि कि जानवी कोन कला दुखरे कांदी पकेला ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर नदीटी कोन कहिला प्रथमे स्कूल जीवा पई चेष्टा करो रिमेंबर इट्स अप टू यू मने रखो एहा तुम ऊपरे निर्भर करे जानवी गैदर्ड करेज जानवी तार साहस को संग्रह कला द नेक्स्ट डे पर दिन सी रीच्ड द स्कूल से स्कूल रे पहुंचे पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ ले माने एठी देखछि गोटे वर्ड पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ माने तोही सही हिची तार निश्वास को कंट्रोल न करि पारि ठीक अछि पैंटिंग आउट ऑफ ब्रेथ है ना से तोही सही होई एंड एवं stood by the door listening while the teacher read out the lesson एवं कोन कला ठिया हैला कोठी न द्वारा पाखरे ठिया हैला listening ठिया होई सुनिला while the teacher read out the lesson जते बेले कोन शिक्षक जनक जहा पढाउथिले ताहा द्वारा पाखरे ठिया होई से सुनु it was a story about a prince called Ashoka को विषय रे शिक्षक कहउथिले ना एहा गोटे कहानी थिला जोटा कि जने राजकुमार अशोक बोली जने राजकुमार तांको विषय रे कथाटी थिला हु बिकेम ए ग्रेट किंग जे कि जने महान राजा थिले लिटिल अपू had fallen asleep on her shoulder लिटिल अपू के जानवी रो साना भाई जहा को धरि कि स्कूल जाई ठीक अछि लिटिल अपू had fallen asleep on her shoulder little apu तार कांध ऊपरे सोई पड़ितला आउची कि सोई पड़ितला she crept nearer and nearer till she was in the back room she crept nearer and nearer से चुपचाप धीरे धीरे आहुरी पाखकु गला टिल सी वाज इन द बैक जे पर्यंत कुते पर्यंत से आहुरी पाखकु धीरे धीरे गला ना सेई पछ धाड़ी रे पहुंचीबा पर्यंत से चुपचाप होई धीरे धीरे गला क्राफ्ट माने कोन ना चुपचाप धीरे धीरे जीवा ठीक अछि नियरर एंड नियरर पाखकु आहुरी पाखकु गला हां टिल माने पर्यंत ओ पर्यंत गला ना सी वाज इन द बैक से पछ धाड़ी रे पहुंचला पर्यंत से धीरे धीरे गला squatting with the others on the earthen floor squatting कण एटी गोटे वर्ड देछि squatting कण the behind her legs so that she sat with her bottom close to the ground ठीक अछि ता माने कोन आंठेबा squatting with the others on the earthen floor अन्य मानक सहित से कोन कला ना आंठी की बसी little apu made no noise लिटिल अपू कोन नथिला कौन शब्द करू नथिला
अर्थात से किसी पार्टी करू नथिला बा कांदू नथिला एंड सी लिसन एवं से सुनुथिला सी मींस एटी के जानवी लिसन जानवी सुनुथिला where did you spring from little girl said the asked the teacher where did you spring from little girl ए छोटिया झियो तुमे हठात केउठारु आसिलो ए झियो तुमे हठात केउठारु आसिलो स्प्रिंग मींस कोन ना हठात आसबा ठीक अछि एक्स द टीचर शिक्षक पचारे ए कथा किए पचारिले शिक्षक पचारिले हे झियो हे छोट झियो तुमे हठात केउठारु आसिलो एंड व्हाट इज योर नेम एवं तुम ना कोन You were new in my class. तुमे मो श्रेणी रे नुआ अट She is Gopi's sister. से गोपीर भौणी Gopi is in the next class. गोपी ता पर श्रेणी रे पढुथिला Said one of the boys. से पुओ मानक भितरु केही जने बॉय बा पुओ जने सही पुओ मानक मध्यरु केही जने कहिले कोन ये होची गोपीर सिस्टर आउ गोपी पर क्लास रे पढुची बा तांको ऊपर क्लास रे पढुची It's Janvi. ये जानवी अटे said another. अन्य कई जने कहिले ये जानवी अटे. So you are Gopi's little sister. तेबे तुमे गोपी रो छोटा भौणी. Nice lad गोपी. Nice lad. गोपी गोटिए भलो lad माने boy. गोपी गोटिए भलो पिला. If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said. शिक्षक कौन पचार जानवी तुमे प्रकृत रे मो स्कूल को आसीबा पई चाहूछ तो वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट तो आमे तुम बापा सहित ए विषय रे कथा हेबु डोंट यू वरी तुमे आदौ चिंता कर नहीं वी विल फाइंड ए वे आमे कोनोस गोटे रास्ता बाहर करिबु जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग When she was lighting the lamp, Janvi देखिला the teacher walking up the steps. से शिक्षक जनक कोन करूछंती तांकर पाद आगकू बढ़ेई की चली छंती कोन पई कोवडे टू देयर गेट तांको द्वार आडकू the next evening ता पर दिन संध्या रे जानवी कोन देखिला ना तांकर से शिक्षक जनक कोन करूछंती तांको घर द्वार आडकू चली की आसुछंती When she was lighting the lamp, जेतेबेले जानवी कोन करूथिला ना तांकर बत्ती को जळौथिला लैंप को जळौथिला सेतेबेले से देखिला कि से शिक्षक तांको घर आडको आसुछ She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried. She could see her father से तांकर बापा को देखि पारुथिला कोन करबा बेले ना scratching his cheek स्क्रैचिंग माने कुंडेइबा हिज चीक तांकर गाल को कुंडेइबा बेले से देखिला द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड जते बेले से दुख रे थांती जते बेले कोनोसी व्यस्त रे थांती जते बेले किछि चिंता रे थांती किए जानवीस फादर ही मींस जानवीस फादर जानवीर बापा जते बेले किछि चिंता रे थांती सेते बेले से कोन करंती ना दैट द वे एइटा ही तांकर गोटे तरीका कि तांको जानि हबो से किछि चिंता रे अछंती बोली सेते बेले से तांकर गाल कुंडेई थांती जते बेले जानवीर बापा तांको गाल को कुंडेई थांती ता माने सेते बेले से किछि व्यस्त रे बुझी हैना पिला माने द टीचर वाज नोडिंग से शिक्षक कोन करूथिले नोड माने मुंड हलाइबा नोडिंग तांकर मुंड को हलाउथिले एंड सेइंग समथिंग शी कुड नॉट मेक आउट एवं किछि कहूथिले जोटा कि से कोन करन थिले कुड नॉट मेक आउट ता गोटे फ्रेजल वर्ब थिला माने जहार अर्थ हैला कोन टू अंडरस्टैंड जोटा कि से बुझी पारु नथिले एंड मदर सेड एवं मां कहिले लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल मु तुमको बहुत मने पकेबी जेतेबेले तुमे स्कूल को जीवो जेतेबेले तुमे स्कूल को जीवो गर्ल्स शुड लर्न as much as they want झियो माने जेते चाहिबे से माने पढिबा उचित when I was your age जेतेबेले मु तुम बयस रे थिली
I wanted to go to school. ମୁଁ ସ୍କୁଲ କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି. But your grandmother, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଜେଜେମା, ଜେଜେମା ମାନେ କିଏ? ଏଠି ଜାହ୍ନବୀଙ୍କର ମାଙ୍କର ମା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଈ ମା, said no, ସେ କଣ କଲେ? ମନା କଲେ. But now, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, I am glad the teacher came to talk to your father. ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଅଛି. ବୁଝିହେଲା? And Janvi said, ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କହିଲା, Mother, when I grow up, I shall be a teacher. ମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ହେବି. I shall go from house to house in our village. ମୁଁ ଆମର ଗାଁର ପ୍ରତି ଘରକୁ ଘର ଯିବି. And ask, ଏବଂ କହିବି, କଣ କହିବି? All the little girls, କୋଉମାନଙ୍କୁ କହିବି? ସେଇ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ to come to my school. ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବି. And I shall teach them, ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ବା ଶିଖେଇବି. All that I am going to learn. ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି. ବୁଝି ହଉଛି ତ ପିଲାମାନେ? And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the. And she went down the path. ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲା. କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି? ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍, ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେ ଆସିଲା. ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କୋଉ ଦିନ? ତା ପରଦିନ ସକାଳରେ, ବିଫୋର ଦ ସ୍କୁଲ ବିଗାନ୍, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଝିଅଟି, କିଏ? ଜାହ୍ନବୀ, ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସିଏ ଆସିଲା. ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାହିଁକି ଆସିଲା? Because she want to meet with the river. ହେଲା, ନଦୀ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା. I did it, ମୁଁ ଏହା କରିଦେଲି. She told the, ସେ ନଦୀକୁ କହିଲା. I was scared, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଥିଲି, ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି. But I did it, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କରିଦେଲି. And they are letting me go, ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି. I am going to learn to write my name and do sums. ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି. To write my name, ମୋ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି. And do sums, ଏବଂ ସମ୍ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ ମାନେ ଅଙ୍କ, ଗଣିତ. ଏବଂ କିଛି ଅଙ୍କ କଷିବାକୁ ଯାଉଛି. ଏବଂ କଣ କରିବି? ଆଉ କଣ କରିବି? ମୋ ନାଁ ଲେଖିବି, ଶିଖିବି, ଆଉ ଅଙ୍କ କଷିବି. And I am going to find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ନା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏ କଥା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି. କଣ? why our little fishes, କାହିଁକି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ in the rice field turn into frogs, ଆମ ଧାନ ବିଲରେ ଥିବା ସେଇ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଯିବି. She heard the river's sleepy chatter. ସେ ଶୁଣିଲା, କଣ ଶୁଣିଲା? The river's sleepy chatter, ସେଇ ନଦୀର ସେଇ ଧୀର ଧୀର ବା ଚୁପ ଚୁପ କରି ଯୋଉ ହସ ବା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସକୁ ସିଏ ଶୁଣିଲା. Come again little girl, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆସ ଏ ଛୋଟ ଝିଅ, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସ. And I will tell you all about the ships that sail the sea. ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, କୋଉ ବିଷୟରେ କହିବି? All about the ships, ସେଇ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବି. That sail the sea, ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ. ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି. यार राइटर होउछन्ती किए? ना कमला नायक, ଯିଏକି ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ. କ'ଣ? ଦ ଡେ ଦ ରିଭର ସ୍ପୋକ୍. ଠିକ ଅଛି, ତାର କିଛିଟା ଏଇ ଦ ଡେ ଦ ରିଭର ସ୍ପୋକ୍ଟା ମାନେ କିଛି ଅଂଶ ସେ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି. ଆଉ ଏ ବିଷୟଟାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ନା ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟିରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟାର କୋର୍ ଥିମ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ଭାବନା ବୋଲି ଯାହା କହୁଛେ, ତ କ'ଣ କ'ଣ?
सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड इक्वालिटी फॉर गर्ल्स। ए तीनोटी जिनस हम एथिरो शिखिबा को पाइबे। ठीक अछि पिला माने यार पार्ट 1 रे दुईटी क्वेश्चन देला एवं या परे जो क्वेश्चन आंसर गुडी का आसीबो आमे ताको नेक्स्ट पार्ट रे आनिबा। ठीक अछि वीडियो टी भलो लागिथिले लाइक करिवो, सांग मानक सहित बहु परिमाण रे शेयर करिवो एवं जो माने चैनल को सब्सक्राइब करि नांते सब्सक्राइब करि देबो। थैंक यू।